पाकिस्तान दिस वीक में एक बार फिर खुशामदीद। कोरोना वबा पर कंट्रोल NCOC को NIH मुंतकिल कर दिया गया। 2 साल के कामयाब ऑपरेशन और कोविड-19 वबाई मर्ज पर कंट्रोल के बाद NCOC को NIH मुंतकिल कर दिया गया। NCOC ने अपने काम, किरदार और जिम्मेदारियां सेहत के कौमी इदारों में पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के हवाले कर दी। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। इंसदादे कोरोना के लिए तश्कील दिए गए इदारे नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का आज आखिरी दिन, जिसके बाद इसे बंद कर दिया गया। इस हवाले से वजीर आजम इमरान खान और NCOC के सरबरा असद उमर की जानिब से भी बयान जारी किया गया है। ट्विटर पर जारी बयान में वजीर आजम इमरान खान ने कौम को NCOC के बंद किए जाने की इत्तला दी। वजीर आजम ने वबा से निमटने के लिए कौमी ताउन और पेशा वराना उमूर पर NCOC की टीम और क़यादत को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि वबा के नतीजे में हमारे काम को आलमी सतह पर सराहा गया। दूसरी जानिब NCOC के सरबरा असद उमर ने भी इस हवाले से एक ट्वीट की, जिसमें बताया गया कि आज NCOC के ऑपरेशन का आखिरी दिन है। असद उमर ने बताया कि कोरोना वायरस की शरह मुसलसल कम है और वैक्सीनेशन की शरह बुलंद तरीन सतह पर है। असद उमर ने कोरोना वबा के दौरान NCOC की सरबराही को अपने लिए एजाज करार दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले का मंसूबा सामने आ गया। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, कातिलाना हमले की मंसूबाबंदी मौजूदा सियासी सूरत हाल में बहुत संगीन है। मज़ीद अहवाल जानेंगे फवाद चौधरी के ट्विटर पैगाम से। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि सिक्योरिटी एजेंसियों ने रिपोर्ट किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले का मंसूबा सामने आया है। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि इन रिपोर्ट्स के बाद हुकूमती फैसले के मुताबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म पहले भी खास सिक्योरिटी पर तवज्जो नहीं देते थे, ताहम मौजूदा हालात में सिक्योरिटी में इजाफा इंतहाई जरूरी है। विफाकी वजीर का कहना था कि संगीन धमकियों के बाद सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया गया है। वजीर आजम आज अपनी मामूल की मसरूफियात जारी रखेंगे। उन्होंने मजीद बताया कि कातिलाना हमले का मंसूबा विफाकी एजेंसियों की तरफ से रिपोर्ट किया गया है। एजेंसियों का कहना है कि ये मंसूबा इंतहाई संजीदा है। फवाद चौधरी का कहना था कि इस बार जो थ्रेट है वो माजी के बरक्स ज्यादा संगीन है। कातिलाना हमले की मंसूबाबंदी मौजूदा सियासी सूरत हाल में बहुत संगीन है। अफगानिस्तान इन्वेस्टमेंट एंड कंपनीज एसोसिएशन का आगाज़ अफगानिस्तान में तिजारत के फ़रोग़ के लिए अहम इक़दाम कर रहे हैं। अफगान ताजिर रहनुमा का कहना है कि मुल्क की सनत को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं। ताजरों को ऐसे शोबों में सरमायाकारी करनी चाहिए जिनसे अफगानिस्तान को फ़ायदा हो। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अफगान सिविल सोसाइटी का मशावरती इजलास अवामी आवाज़ के मौजू के तहत मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में अफगानिस्तान के 34 सूबों से सिविल सोसाइटी के कारकुनों और अमायदीन को मदऊ किया गया, जिसका मकसद मौजूदा मसाइल का हल तलाश करना था। सिविल सोसाइटी के कारकुनों ने मौजूदा हुकूमत की हिमायत के अलावा इस्लामी अमारात से मुतालबा किया कि वो उन्हें मुज़ाकरात के लिए वक्त दे ताकि हुक्काम के साथ लोगों के मसाइल बांटे जा सकें। इजलास में मदऊ मेहमानों ने इस्लामी अमारात से मुतालबा किया कि वो लड़कियों के बंद स्कूलों को दोबारा खोले। एक NGO की सरबराह का कहना था कि लड़कियों के स्कूल बंद करने से मसाइल जन्म ले रहे हैं। कारकुनों का कहना है कि हमारा अफगानिस्तान मैदान जंग बन चुका है। अफगान जंग से थक चुके हैं, हम और जंग नहीं चाहते। सिविल सोसाइटी के कारकुनों का मुतालबा है हुकूमत की इस्लाह के लिए उनकी आवाज़ सुनी जाए और उन्हें अपनी हुकूमत और अफगानिस्तान के सियासी ढांचे के तकमील के तौर पर देखा जाए। NGO की सरबराह जहरा बहमन का कहना था कि लड़कियों के स्कूल बंद करना एक बहुत बड़ा मसला है। पिछले तालिबान दौर में मैं उन लोगों में से एक थी जो स्कूल से महरूम थे। بسته شدن مکتب دخترای مشکل بسیار کلان است. من خودم از نسلی هستم که از مکتب ماندم. من صنف 8 بودم که مکتب بروی من بسته شد. من تا صنف 12 فارغ شده نتونستم و مجبور شدم که وطن ترک کنم تا تحصیل خود ادامه بدم، درس خود ادامه بدم. و بسیار یک چیز دردآور است برام. पीपल्स वाइस मेंबर ऑफ द स्टीयरिंग कमेटी मोहम्मद रसूल तानी का अफसोस का इजहार करते हुए कहना है कि हमारा अफगानिस्तान मैदान जंग बन चुका है। एक जो इक़्तिदार में है वो दूसरे से लड़ता है और दूसरा जो इक़्तिदार में है वो दूसरे से लड़ता है। तमाम अफगानों, अक़वाम और सिविल सोसाइटी को मौजूदा इंतज़ामिया के साथ ताउन करना चाहिए। सिविल सोसाइटी के मेंबर का कहना है कि हमारी मौजूदा हुकूमत से तवक्को की जाती है कि वो सिविल सोसाइटी को हरीफ के तौर पर ना देखें, बल्कि हमें अपनी हुकूमत और अफगानिस्तान के सियासी ढांचे के तकमील के तौर पर देखा जाना चाहिए।
په دې برخه کې زموږ د موجوده حکومت نه یو هیله دا ده چې مدني ټولنې ته د یو رقیب په توګه ونه ګوري، د خپل حکومت په اصلاحي شکل باندې دوی غږ واوري د اصلاح لپاره، او دوی د خپل نظام د حکومت او د افغانستان د سیاسي ساختار بشپړونکي وګڼي. اقوام متحدہ کے پروگرام برائے ماحولیات کا پاکستان کے اقدامات کا اعتراف. وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہم تاریخ کے اس موڑ پر ہیں جہاں مزید اقدامات کی ضرورت ہے. عالمی سطح پر پاکستان کے بلین ٹری پروگرام کو پذیرائی مل رہی ہے. مزید احوال اس رپورٹ میں. اقوام متحدہ کے پروگرام برائے ماحولیات کی جانب سے پاکستانی اقدامات کے اعتراف پر وزیر اعظم عمران خان نے اپنی ٹیم پر فخر کا اظہار کیا. تفصیلات کے مطابق عالمی سطح پر پاکستان کے بلین ٹری پروگرام کو پذیرائی مل رہی ہے. اقوام متحدہ کے پروگرام برائے ماحولیات نے پاکستان کے اقدامات کو سراہا. اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنی ٹیم پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہم تاریخ کے اس موڑ پر ہیں جہاں مزید اقدامات کی ضرورت ہے. اس اہم محاذ پر پاکستان قائدانہ کردار ادا کر رہا ہے. یو این ماحولیات اسمبلی نے پاکستان سمیت 3 ممالک کو ماحولیات لیڈر ملک قرار دیا، جس میں پاکستان کے علاوہ جرمنی اور ایل سلواڈور شامل تھے. پاکستان 3 بلین ٹری سونامی منصوبے کو دنیا بھر میں ماڈل کے طور پر پیش کرے گا. کاروباری دنیا سے بھی خبر شامل کر لیتے ہیں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق سال 2021 میں اسلامی بینکاری صنعت نے نئی بلندیوں کو چھو لیا اور بینکاری اثاثوں میں 1.3 کھرب روپے کا تاریخی اضافہ ریکارڈ ہوا. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق ڈپازٹس 822 ارب روپے اضافے کے ساتھ 4211 ارب روپے تک جا پہنچے ہیں. اسلامی بینکاری صنعت کے اثاثوں میں 2021 میں 30.6% کا اضافہ ہوا. اسلامی بینکاری ڈپازٹس اسی عرصے میں 24.2% بڑھے. دسمبر 2021 تک اسلامی بینکاری اثاثوں اور ڈپازٹس کا حصہ مجموعی بینکاری صنعت میں بالترتیب 18.6% اور 19.4% بڑھ گیا. اسلامی بینکاری صنعت کے اثاثوں میں اضافہ نجی اور سرکاری شعبے دونوں کی سرمایہ کاری سے ممکن ہوا. 2021 کے دوران اسلامی بینکاری صنعت کی جانب سے کی جانے والی سرمایہ کاری میں 716 ارب روپے کا اضافہ درج کیا گیا، جو ایک سال کے دوران اب تک کا سب سے زیادہ اضافہ بھی ہے. حکومت پاکستان کی طرف سے جاری کردہ ملکی ریاستی سکوک بانڈز کے باعث اسلامی بینکاری صنعت کی سرمایہ کاری میں 591 ارب روپے کا اضافہ ہوا. فنڈنگ کے لحاظ سے 2021 کے دوران اسلامی بینکاری صنعت کے کرنٹ ڈپازٹس اور سیونگ ڈپازٹس میں بالترتیب 441 ارب روپے اور 277 ارب روپے کا نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ڈپازٹس میں اضافے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ 2021 کے دوران 500 نئی اسلامی بینکاری برانچز کے اضافے سے ملک میں اسلامی بینکاری خدمات کی دستیابی میں اضافہ ہو گیا ہے. پاکستان دس ویک میں فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے ساتھ اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.